Kapoy kay obra karong adlaw nako guys kay sayo kay kung nagmata. Actually kanang basta weekdays magmata jud ko na alas 5 kay magprepare para sa mga estudyante ba. So ang akong gikapuyan kapoy kistanan gyud libog ko sa kong buhaton kay pagkabuntag ana alas 6 sakto ra gyud kayo ba nakaluto ko sa ako ang sudanon para sa estudyante pero wala pa ko nakaluto og kanon. Unya nahurot na ang gas. Then kagahapon nagpalit ko og reserba para sa kanang amoang tangke. So nakapalit na ko abi na kog okay. Sus pagsud na ko na pagtangtang na ko nya ako nang gisulog balik basta bag-o na ko nga gipalit. Dili bitaw na siya masakto. Ang iyang kanang trend ba is lahi. So ang naitabo naglibog na ko sa akong buhaton. Kay base niya di kay eskwela ko mga estudyante ba so may gani kay nakaunahon ako mo silingan naninda man day nagsudan og kanon ba so niadto ko grabe siya kapuya sa akong lawas niya ang akong gibuhat kaganina ako alang gibili nako ang dicker nga estudyante din niadto na sa kong Danaw grabe kapuya niadto kong Danaw kapoy siya kaayo may gani pag adto nako na ilisan ra siya nya pag human na sad pag abot na sad nako sa mua nagluto na sad ko og sudanon sa estudyante nako kay tungod lagi wa ko nakaluto gaganina so ako na lang gin giapas nagluto ko pag abot niya pag human sa kapoy kay kung lawas niya karon kay then karon kay na abot naman may gikan sa eskwelahan kay out naman ako ang dicker nga estudyante so karon nisamot na sad ko og kaluya kay lantawan ninyo guys oh maluya jud ka kung magkakita kay ingon ani kana grabe kay makaluya do pilunonon then karon manglaba na pud ko manglaba na pud kana na say daghang bulingon wa pa gani ko kahuman og pamelo ana sa nanasa ko laing trabaho nun manglaba pait kay ning inahan ta ambot na lang gyud kay ngon tag nganong na-enter kay ngon ta di jud lalim do as in dili jud lalim nga mahimo ka kanang inahan ba nya samot na wa kay kaabag sa imong lihok ikaw ra gyud usa ang lihok sa imong bana dapat imuha na lang yung buhaton kay wa man gyud kailaing kasaligan so imuha na lang so makaluya jud kapoy ko kapoy obraha kana imuha tanan sayaw imuhang kaskas imuhang sayaw kapoy kayo so maura gyud ta siya taon dagan kay siguro inahan makarelate ani ko ang kuan kahimtang kapoy nindot kay kanang kanagay nindot kay ipahuway pero di ka kapahuway kay na naman sa ilang buhaton nun. Kahuman, estudyante, magtudlo na sa kasi mo estudyante. Hay, nako. Grabe na gyud ni.